درود عزیزان، آمادگی به یکی از رویدادهای مهم صنعت موسیقی جشنواره سرودی سال 2025 جریان دارد. از این رو امروز روزنامه‌اش را پیشنهاد شما می‌سازیم و قهرمانی ما یکی از جوانی شوخ طبیعت که همیشه در لبانش خنده هویداست، سراینده تازه‌کار، خوش سلیقه، خوش صدا. از این رو امیدواریم که این برنامه پسند شما می‌آید. بله، ایجادکار جوان، شوخ و همچنین سرودهایشان نیز همین گونه شوخ است. جهانگیر ظریفوف امروز مهمان ما هستند. بار دیگر درود. تشکر زیاد. و گفتیم از آن سرودهایی که بیشتر شما ایجاد میکنید همیشه کس به رقص می آید و همین روحیه‌اش بالیده می شود، ولی آن سرودی که به نزدیکی ایجاد کردید با نام زندگی، چرا این از قطار آن سرودها نیست؟ راستی گپ زندگی پست و بلندی‌های زیاد دارد. به همین خاطر ما صنعتکارا به مثل دیگر نفرایی که در هر ساحه‌های گوناگون کار میکنند، مثال به مثل دکتر با دکتریش کمک میرساند، ما صنعتکارا باشیم حرکت میکنیم در وقت قندی مردم با سرودامون کمک کنیم به مردم. در زندگی به همه چیز تیار بودن در کار است و قوی بودن در کار است، راه افتاده شدن در کار است. زندگانی درسی خوب هر روز می آموخ به من شکستی تلخ را در جوانی دیدم. به وفایی زندگی، به وفایی زندگی، به وفایی زندگی، به وفایی زندگی. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرود سال 2025 24 январ ساعت 16:30 در کاخ باربد. بگویید که سال سپری گردیده براتون چگونه سال بود؟ شکر خدای بزرگ که فکر میکنم نه تنها برای من، برای تمام مردم تاجیکستان قریب که یک سال پربرار و پر از فیض و برکت بود. بله. و همچنین در شبکه‌های اجتماعی اگر نظر اندازیم، آن تماشابینی که شما دارید خیلی زیاد هستند و حتی همون لایک هایی که میمونند خیلی زیاد هستند. البته گویم خوشبختی است برای یک نفر ایجادکار سراینده، خصوصا در زمان امروز که انتخاب خیلی زیاد گردیده است. ولی اگر رفت و یگان سرود همین گونه خوب به دل مردم رفته نرسد، به فکر شما این عیبی کی خواهد بود؟ خود همان سراینده یا اینکه نفری که آهنگ را ایجاد کرده است یا شعر یا چی؟ اولش این که حرکت کردن در کار، سرودای به مضمون خواندن در کار نیست. دوم این که اگر سرود با خود صنعتکار پسند باشد، از طرف آهنگ، از طرف متن شعر و با دل همه جا نشده باشد، البته که هر یک سرود، این گپ من رو فکر میکنم تمام سراینده ها دستگیری میکنن، چون هر یک سرود شنونده خودش را حتما پیدا میکنند. بعضی سرودهای است که صنعتکار پیشکش مخلصان میگرداند
аз байн 1 сол мегузарад ба дили мардум ҷо намешавад, 2 сол мегузарад ҷо намешавад, баъд аз мебинӣ ки 3 сол аллакай вай суруд мебарояд бо мардум гӯш мекунанд, худат ҳайрон мемонӣ. ҳар як чиз дар зиндагӣ вақту соати худашро дорад. ва ҳамин хел сурудҳо доред шумо? Ман бале доштам ин хел сурудҳо. Вақте видеоклипи хуб сабт кардем, ана пешкаши мухлисон кардем, ҳарчанд дар сомонаҳои интернетӣ тамошобинои худро дошт, аммо анамун лайку ки дастгириҳое ки шумо мегӯед мардум дар сомонаҳои интернетӣ сурудро гӯш карда худашонро сабт мекунанд, ин чизҳо хеле кам буд. аз байн 1 сол гузашт, ман дар як навор бо гитор он сурудро хондам ва партофтам дар сомонаи интернетӣ. баъд дидам ки ба мардум чӣ қадар писанд омад вай суруд. баъзе оҳанг чизи соддаро бисёр талаб мекунад. баъзе чизе аст ки танҳо мебиёӣ дар студия, медароӣ, як гитараро мегирӣ ҳамроҳи як навозандаи хубат, мешинӣ, мехонӣ, мепартоӣ ва он меҳнате ки ту кардӣ, як видеоклипи бисёр хуб сабт кардӣ, чӣ қадар заҳмат кашидӣ, 1 моҳ зиёд вақт сарф кардӣ, бисёр пули калон сарф кардӣ, мебинӣ ки анамун наворе ки ту дар студия бо як гитор хондӣ, аун зиёдтар мардум қабул карданд. ба ҳамин хотир рӯ афтода шудан дар кор нест ҳеҷ вақт. шояд дар ҳамон содагӣ мардум самимиятро бинанда? шояд бале. бинанда бисёр ҳам муштоқи шунидани як суруд аз ҷониби шумо ҳастанд. аз аввали суҳбатамон то ин ҷониб. бошад, ташаккури зиёд. ман ки канори ту одат кардам, медонӣ, гарчи дурам аз ту ёдат кардам, медонӣ, ман ки канори ту одат кардам, медонӣ, гарчи дурам аз ту ёдат кардам, медонӣ. ташаккур. медонем ки сурудҳоятон бисёр ҳам хубу хушҳолкунанда ва ҳамчунин маъруф аст. бигзор ки ҳамин маҳбубият ҳамеша бо шумо бошад. ташаккури зиёд. мо шуморо як эҷодкори ҷавони шух муаррифӣ кардем, хато накардем? не, хато накардем. шухиро мебардоред? бале, бале. пас бо шумо метавонем як бозӣ гузаронем? бошад. мо ба шумо як факт мегӯем дар бораи худатон ва шумо дуруст ё нодуруст гуфта ба мо ҷавоб медиҳед. бошад. хобро дӯст медоред? бисёр. сурудҳои шуморо падаратон менависанд? не. фасли тобистон вақте ки офтоб баланд мешавад аз сиёҳ шудан метарсед? не, ба ман фарқе надорад. бисёр ошиқ шудаед? бале. тез тез либос мехаред? бале. барои сароянда шудан дар аввал падар иҷозат надоданд? не. бачаи дилтанг нестед? дилтангам. бо суруди хонум Гули Ҳисорӣ ба духтараки Ҳисорӣ ибрози муҳаббат кардаед? не. дуруст? аниқ? аниқ. аълохон будед? не. суруди зиндагиро танҳо барои мухлисон сурудаед, яъне барои шумо рабт надорад? ба ман дахл дорад. шармгин ҳастед? бале. ҳеҷ гоҳ дурӯғ нагуфтаед? негуфтам. сайтҳои иҷтимоӣ ба ҷоӣ доред? надорам. як вақтҳо ҳавобаланд будед? ба назди хоксорон хоки роҳам гӯем хубтар аст. обод бошед. ташаккур. дар лоиҳаи пуршукӯҳи сол гӯем суруди сол 2025 шумо кадом сурудро месароед? мо як суруди нав рӯи кор овардем ва суруд дар васфи ишқ аст, меҳру муҳаббат аст ва дар барномаи суруди сол албатта ки инро бори аввал мехонем ва нахуст намоиши ин суруд дар анамун маросими ҷоизаспории суруди сол мешавад. сипос мегӯем бароятон, хушомадед бори дигар. ташаккури зиёд. сиҳату саломат бошед. раҳмат.
این صحبت کوتاه ولی پرمحتوا باری دیگر ثابت نمود که سرود، آهنگ، موسیقی میتواند تربیتگری انسان باشد و همچنین برایش روحیه بالیده عطا سازد، ولی این فضای خاصه پرره ما را فراگیر خواهد بود. سنه 24 ینور در کاخ باربد جشنواره مهم سرود سال 2025 منتظر باشید. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سرود سال 2025 24 ینور ساعت 16:30 در کاخ باربد.